حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب جہاد کی آیت نازل ہو گئی تو سب سے پہلے جو ایک چھوٹا سا لشکر کفار کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا، اس کا نام سریہ حمزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا اور اس جھنڈے کے نیچے صرف 30 مہاجرین کو ایک لشکر کفار کے مقابلے کے لیے بھیجا جو 300 کی تعداد میں تھے، اور ابو جہل ان کا سپہ سالار تھا۔ حضرت حمزہ سیف البحر تک پہنچے اور دونوں طرف سے جنگ کے لیے صف بندی بھی ہو گئی، لیکن ایک شخص مجدد بن عمرو نے جو دونوں فریق کا حلیف تھا بیچ میں پڑ کر لڑائی موقوف کرا دی۔ اسی سال 60 یا 80 مہاجرین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن الحارث کو سفید جھنڈے کے ساتھ امیر بنا کر رابغ کی طرف روانہ فرمایا۔ اس سریے کے علم بردار حضرت مصطح بن اساسہ تھے۔ جب یہ لشکر ثنیہ مرہ کے مقام پر پہنچا تو ابو سفیان اور ابو جہل کے لڑکے اکرمہ کی کمان میں 200 کفار قریش جمع تھے۔ دونوں لشکروں کا سامنا ہوا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کفار پر تیر پھینکا۔ یہ سب سے پہلا تیر تھا جو مسلمانوں کی طرف سے کفار مکر پر چلایا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کل 8 تیر پھینکے اور ہر تیر نشانے پر ٹھیک بیٹھا۔ کفار ان تیروں کی مار سے گھبرا کر فرار ہو گئے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اسی سال ماہ ذوالقعدہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو 20 سواروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد سے بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے ایک لشکر کا راستہ روکیں۔ اس سریے کا جھنڈا بھی سفید رنگ کا تھا اور حضرت مقداد بن اسود اس لشکر کے علم بردار تھے۔ یہ لشکر راتوں رات سفر کرتے ہوئے جب 5ویں دن مقام حرار پر پہنچا تو پتہ چلا کہ مکہ کے کفار ایک دن پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، اس لیے کسی تصادم کی نوبت ہی نہیں آئی۔ غزوہ ابوا سب سے پہلا غزوہ ہے، یعنی پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے ارادے سے ماہ صفر 2 ہجری میں 60 مہاجرین کو اپنے ساتھ لے کر مدینے سے باہر نکلے۔ حضرت سعد بن عبادہ کو مدینے میں اپنا خلیفہ بنایا اور حضرت حمزہ کو جھنڈا دیا اور مقام ابوا تک کفار کا پیچھا کرتے ہوئے تشریف لے گئے، مگر کفار مکہ فرار کر چکے تھے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ابوا مدینے سے 80 میل دور ایک گاؤں ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا مزار ہے۔ یہاں چند دن ٹھہر کر قبیلہ بنو زمرہ کے سردار مخشی بن عمرو زمری سے امداد باہمی کا ایک تحریری معاہدہ کیا اور مدینہ واپس تشریف لائے۔ اس غزوے میں 15 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر رہے۔ ہجرت کے 13ویں مہینے 2 ہجری میں مدینے پر حضرت سعد بن معاذ کو حاکم بنا کر 200 مہاجرین کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی نیت سے روانہ ہوئے۔ اس غزوے کا جھنڈا بھی سفید تھا اور علم بردار حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ اس غزوے کا مقصد کفار مکہ کے ایک تجارتی قافلے کا راستہ روکنا تھا۔ اس قافلے کا سالار امیہ بن خلف تھا اور اس قافلے میں 100 قریشی کفار اور 2500 اونٹ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کی تلاش میں مقام بواد تک تشریف لے گئے، مگر کفار قریش کا کہیں سامنا نہیں ہوا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی جنگ کے مدینے واپس تشریف لائے۔ اسی سال قرظ بن جعفر فہری نے مدینے کی چراگاہ میں ڈاکہ ڈالا اور کچھ اونٹوں کو ہانک کر لے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو مدینے میں اپنا خلیفہ بنا کر اور حضرت علی کو علم بردار بنا کر صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ وادی صفوان تک اس ڈاکو کا تعاقب کیا، مگر وہ اس قدر تیزی کے ساتھ بھاگا کہ ہاتھ نہیں آیا اور حضور مدینہ واپس تشریف لائے۔ وادی صفوان بدر کے قریب ہے، اسی لیے بعض مورخین نے اس غزوے کا نام غزوہ بدر اولیٰ رکھا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غزوہ صفوان اور غزوہ بدر اولیٰ دونوں ایک ہی غزوہ کے 2 نام ہیں۔ اسی سن 2 ہجری میں کفار قریش کا ایک قافلہ مال تجارت لے کر مکہ سے شام جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 150 یا 200 مہاجرین صحابہ کو ساتھ لے کر اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے مقام ذی العشیرہ تک تشریف لے گئے، جو ینبوع کی بندرگاہ کے قریب ہے، مگر یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ قافلہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، اس لیے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، مگر یہی قافلہ جب شام سے واپس لوٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزاحمت کے لیے نکلے تو جنگ بدر کا معرکہ پیش آ گیا۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خونریزی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سربلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ قرآن کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری صورتوں میں اجمالاً بار بار اس معرکے کا ذکر فرمایا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کے فتح مبین کے بارے میں احسان جتاتے ہوئے خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اور یقیناً خداوند تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔
जंग बदर का असली सबब तो जैसा कि हम तहरीर कर चुके हैं, उमर बिन हज़मी के कत्ल से कुफार कुरैश में फैला हुआ ज़बरदस्त इश्तियाल था, जिससे हर काफिर की ज़ुबान पर यही एक नारा था कि खून का बदला खून लेकर रहेंगे। मगर बिल्कुल नागहां ये सूरत पेश आ गई कि कुरैश का वो काफिला जिसकी तलाश में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम ज़िल अशीरा तक तशरीफ़ ले गए थे, मगर वो काफिला हाथ नहीं आया था। बिल्कुल अचानक मदीने में खबर मिली कि अब वही काफिला मुल्क शाम से लौटकर मदीना मक्का जाने वाला है, और ये भी पता चल गया कि इस काफिले में अबू सुफियान बिन हरब व मुखरमा बिन नौफल व उम्र बिन अल-आस वगैरह कुल 30 या 40 आदमी हैं, और कुफार कुरैश का माल तिजारत जो इस काफिले में है वो बहुत ज़्यादा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि कुफार कुरैश की टोलियाँ लूट मार की नीयत से मदीने के अतराफ में बराबर गश्त लगाती रहती हैं, और कस बिन जाबिर फहरी मदीने की चरागाहों तक आकर गारत गिरी और डाका ज़नी कर गया है, लिहाजा क्यों ना हम भी कुफार कुरैश के इस काफिले पर हमला करके इसको लूट लें, ताकि कुफार कुरैश की शामी तिजारत बंद हो जाए और वो मजबूर होकर हमसे सुलह कर लें। हजूर का ये इरशाद गिरामी सुनकर अंसार व मुहाजिरीन इसके लिए तैयार हो गए। चुनाचा 16 रमज़ान 2 हिजरी को बड़ी इजलत के साथ लोग चल पड़े, जो जिस हाल में था इसी हाल में रवाना हो गया। इस लश्कर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना ज़्यादा हथियार थे, ना फौजी राशन की कोई बड़ी मिकदार थी, क्योंकि किसी को गुमान भी न था कि इस सफ़र में कोई बड़ी जंग होगी। मगर जब मक्का में खबर फैली कि मुसलमान मुसल्लह होकर कुरैश का काफिला लूटने के लिए मदीने से चल पड़े हैं, तो मक्का में एक जोश फैल गया और एकदम कुफार कुरैश की फ़ौज का दिल बादल मुसलमानों पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। जब हुजूर को इसकी इत्तला मिली तो आपने सहाबा कराम को जमा फरमाकर सूरत हाल से आगाह किया और साफ साफ फरमा दिया कि मुमकिन है कि इस सफ़र में कुफार कुरैश के काफिले से मुलाकात हो जाए, और ये भी हो सकता है कि कुफार मक्का के लश्कर से जंग की नौबत आ जाए। इरशाद गिरामी सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ व हज़रत उमर फारूक और दूसरे मुहाजिरीन ने बड़े जोशो खरोश का इजहार किया, मगर हजूर अंसार का मुँह देख रहे थे, क्योंकि अंसार ने आपके दस्ते मुबारक पर बैत करते वक्त इस बात का अहद किया था कि वो इस वक्त तलवार उठाएंगे जब कुफार मदीना पर चढ़ कर आएंगे, और यहाँ मदीने से बाहर निकलकर जंग करने का मामला था। अंसार में से कबीला खिजरज के सरदार हज़रत साद बिन अबादा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखकर बोल उठे कि या रसूलल्लाह, क्या आपका इरशाद हमारी तरफ है, इशारा हमारी तरफ है? खुदा की कसम, हम वो जानिसार हैं कि अगर आपका हुक्म हो तो हम समंदर में कूद पड़े। इसी तरह अंसार के एक और मुअज़्ज़िज़ सरदार हज़रत मुक़दाद बिन असवद ने जोश में आकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हम हज़रत मूसा की कौम की तरह ये ना कहेंगे कि आप और आपका खुदा जाकर लड़े, बल्कि हम लोग आपके दाएं से बाएं से आगे से पीछे से लड़ेंगे। अंसार के इन दोनों सरदारों की तकरीर सुनकर हजूर का चेहरा खुशी से चमक उठा। मदीने से 1 मील दूर चलकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर का जायज़ा लिया। जो लोग कम उम्र थे इनको वापस कर देने का हुक्म दिया, क्योंकि जंग के पुरखतर मौके पर भला बच्चों का क्या ही काम। मगर इन्हीं बच्चों में हज़रत साद बिन अबी वकास के छोटे भाई हज़रत उमैर बिन अबी वकास भी थे। जब इनसे वापस होने को कहा गया तो वो मचल गए और फूट फूट कर रोने लगे, और किसी तरह वापस होने पर तैयार ना हुए। इनकी बेकरारी और गिरिया वजारी देखकर रहमत आलम का कल्ब नाज़िक मुतासिर हो गया और आपने इनको साथ चलने की इजाज़त दे दी। चुनांचे हज़रत साद बिन अबी वकास ने इस नन्हे सिपाही के गले में भी एक तलवार हमाइल कर दी। मदीने से रवाना होने के वक्त नमाजों के लिए हज़रत अपने उम्मे मक्तूम को आपने मस्जिद नबवी का इमाम मुकर्रर फरमा दिया था, लेकिन जब आप मकाम रूहा में पहुंचे तो मुनाफिकीन और यहूदियों की तरफ से कुछ खतरा महसूस फरमाया, इसलिए आपने हज़रत अबू अल-बाबा बिन अब्दुल मंजर को मदीने का हाकिम मुकर्रर फरमाकर इनको मदीना वापस जाने का हुक्म दिया, और हज़रत आसिम बिन अदी मदीने की चढ़ाई वाले गांव पर निगरानी रखने का हुक्म सादिर फरमाया। इन इंतज़ामात के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की जानिब चल पड़े, जिधर से कुफार मक्का के आने की खबर थे। अब कुल फौज की तादाद 313 थी, जिनमें 60 मुहाजिर और बाकी अंसार थे। मंजिल ब मंजिल सफ़र फरमाते हुए जब आप मकाम सुफरा में पहुंचे तो 2 आदमियों को जासूसी के लिए रवाना फरमाया, ताकि वो काफिले का पता चलाएं कि वो किधर है और कहां तक पहुंचा है। इधर कुफार कुरैश के जासूस भी अपना काम बहुत मुस्तैदी से कर रहे थे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से रवाना हुए तो अबू सुफियान को इसकी खबर मिल गई। इसने फौरन ही ज़मज़म बिन उमरू गफ़ारी को मक्का भेजा कि वो कुरैश को इसकी खबर कर दे, ताकि वो अपने काफिले की हिफाजत का इंतज़ाम करें, और ख़ुद रास्ता बदलकर काफिले को समंदर की जानिब लेकर रवाना हो गया। अबू सुफियान का कासिद ज़मज़म बिन उमरू गफ़ारी जब मक्का पहुंचा तो इस वक्त के दस्तूर के मुताबिक कि जब कोई खौफनाक खबर सुनानी होती तो खबर सुनाने वाला अपने कपड़े फाड़ कर और ऊँट की पीठ पर खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला कर खबर सुनाया करता था। ज़मज़म बिन उमरू गफ़ारी ने अपना कुर्ता फाड़ डाला और ऊँट की पीठ पर खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि ए अहले मक्का, तुम्हारा सारा माल तिजारत अबू सुफियान के काफिले में है, और मुसलमानों ने इस काफिले का रास्ता रोककर काफिले को लूट लेने का अज़म कर लिया है, लिहाजा जल्दी करो और बहुत जल्द अपने इस काफिले को बचाने के लिए हथियार लेकर दौड़ पड़ो।
जब मक्का में ये खौफनाक खबर पहुंची तो इस कदर हलचल मच गई कि मक्का का सारा अमन व सुकून गारित हो गया। तमाम कबाइल कुरैश अपने घरों से निकल पड़े। सरदारान मक्का में से सिर्फ अबू लहब अपनी बीमारी की वजह से नहीं निकला। इसके सिवा तमाम रूसाए कुरैश पूरी तरह मुसल्लह होकर निकल पड़े। और चूंकि मकाम नखला का वाक़या बिल्कुल ही ताज़ा था, जिसमें उम्र बिन अल हज़रमी मुसलमानों के हाथ से मारा गया था और इसके काफ़िले को मुसलमानों ने लूट लिया था, इसलिए कुफार कुरैश जोश इंतकाम में आपस से बाहर हो रहे थे। 1000 का लश्कर जरार, जिसका हर सिपाही पूरी तरह मुसल्लह, दोहरे हथियार, फौज की खुराक का ये इंतज़ाम था कि कुरैश के मालदार लोग यानी अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, उतबा बिन रबिया, हारिस बिन आमिर, नज़र बिन अल हारिस, अबू जहल, उमैया वगैरह बारी बारी से रोज़ाना 10-10 ऊँट ज़िबा करते थे और पूरे लश्कर को खिलाते थे। उतबा बिन रबिया, जो कुरैश का सबसे बड़ा रईस आज़म था, इस पूरे लश्कर का सिपा सालार था। अबू सुफियान जब आम रास्ते से मुड़कर साहिल समंदर के रास्ते पर चल पड़ा और ख़तरे के मकामात से बहुत दूर पहुंच गया और इसको अपनी हिफाजत का पूरा इत्मीनान हो गया, तो इसने कुरैश को एक तेज़ रफ्तार कासिद के ज़रिए ख़त भेज दिया कि तुम लोग अपने माल और आदमियों को बचाने के लिए अपने घरों से हथियार लेकर निकल पड़े थे। अब तुम लोग अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ, क्योंकि हम लोग मुसलमानों की यलगार और लूट मार से बच गए हैं और जानो माल की सलामती के साथ मक्का पहुँच रहे हैं। अबू सुफियान का यह ख़त कुफ़ार मक्का को इस वक्त मिला जब वो मकाम हजफा में थे। ख़त पढ़कर कबीला बनु ज़हरा और कबीला बनु अदी के सरदारों ने कहा कि अब मुसलमानों से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हम लोगों को वापस लौट जाना चाहिए। ये सुनकर अबू जहल बिगड़ गया और कहने लगा कि हम खुदा की कसम इसी शान के साथ बदर तक जाएंगे, वहाँ ऊँट ज़िबा करेंगे और खूब खाएंगे खिलाएंगे, शराब पियेंगे, नाच रंग की महफिलें जमाएंगे, ताकि तमाम कबाइले अरब पर हमारी अजमत और शौक़ पर सिक्का बैठ जाए और वो हमेशा हमसे डरते रहें। कुफ़ार कुरैश ने अबू जहल की राय पर अमल किया, लेकिन बनु ज़हरा और बनु अदी के दोनों कबाइल वापस लौट गए। इन दोनों कबीलों के सिवा बाकी कुफार कुरैश के तमाम कबाइल जंग बदर में शामिल हो गए।